ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤਾਬਿਸ਼ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤਾਬਿਸ਼ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਛੱਡੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਜਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਜਾਏ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ممتاز ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖ ਫਨਾ ਕਰਕੇ गाजी मुमताज हो जाते हैं, बड़ी मेहरबानी। झुकती हैं सबकी जबीनें तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, और बिला वजह कोई किसी पे मरता नहीं नसीर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। एक बारी फिर बाबा बुलंद जी, झुकती हैं सबकी जबीनें तो हरम में कुछ है, ये लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, और बिला वजह कोई किसी पे मरता नहीं नसीर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। बड़ी मेहरबानी। एक बारी जरा मोहब्बत नाल फिर पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कदी ख्वाब शहर मदीने दे बाजार नजर आ जावें, अबू बकर उमर उस्मान अली चारे यार नजर आ जावें, करबल दे सच्चे काफले दे सालार नजर आ जावें, अख खुलण तो पहले ताबिश नो सरकार नजर आ जावे। इंज नहीं, जरा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। अख खुलण तो पहले ताबिश नो सरकार नजर आ जा। एक बारी हाथ बुलंद करके सारे बोलो, सरकार नजर आ जावे, सरकार नजर आ जावे, सरकार नजर आ जावे। सुनना सानू शौक हुजूर दीदार दा है, सानू मुख नायाब विखाओ चा, मेराज
اج دی رات دا واسطہ نے ساڈی اج معراج بناؤ چا گنڈ کھول کے ساوے روزے چوں سرکار ایک جھاتی پاچا یا تابش ورگے کول بلاؤ یا اج تشریف لے آؤ جا یا یہ چاہتے ہو سرکار مہربانی فرمان ہاتھ بلند کر کے بولنا یا اج تشریف لے آؤ جا یا اج تشریف لے آؤ نیکیاں کر کر تھک گئی دل تے کئی تابش تل دیران دل میری سوچ مطابق دوویں گھر گل اصل تو بھول دے رہا دے گل اصل ذکر محمد دا کئی لبان تک گل دے رہا دل او جڑے در سرکار تے جھک دے نہیں سفراں وچ رل دے رہا دے سرکار تے جھک دے نہیں سفراں وچ رل دے رہا دن سفراں وچ رل دے رہا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہوویندا ہے مڑ قسم خدا دی منہ پختہ او دا یار ایمان ہوویندا ہے جداں کوئی منگتا سرکاراں دا جٹ کان مہمان ہویندا ہے یا تابش مہر علی بندا ہے یا بہو سلطان ہویندا ہے یا بہو سلطان ہوے یا تابش مہر علی بندا ہے یا بہو سلطان ہوے یا بہو سلطان ہوے تواڈے در تو اے لجپال نبی خالی اج تائیں ولے آئی کوئی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان نور لے آئی کوئی نہیں تواڈی لکھ دانش تعریف سگے
بس کلام دا چلیا ہی کوئی نہیں اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے تواڈے نال دا گھلیا ہی کوئی نہیں انج نہیں ذرا ہاتھ بلند کر کے تواڈے نال دا گھلیا ہی کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے تواڈے نال دا گھلیا ہی کوئی نہیں تواڈے نال دا گھلیا ہی کوئی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل باروی میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج باروی میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی باروی میڈیا 92 فالو کریں تھینکس